रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अबू बकर बात कर रहा हूँ, अबू बकर गोड फार्म देरा गाजी खान। दोस्तों आज छोटी लाट दिखा रहा हूँ आपको, और टोटल 20 का सेट है और एक ब्रीडर है इसमें, और 19 पट्ठे हैं माशाल्लाह। 2 दांत और खीरी है अभी तक माशाल्लाह। ब्रीडर है, तोता फेस में आ रहा है, शेरा प्रिंट में माशाल्लाह। इसको आपको अलहदा करके ये भी चेक कराएंगे। वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो को स्किप नहीं करना, इंशाल्लाह सारी मालूमात मिलेगी आपको। और रेट इसका इंतहाई मुनासिब देने वाला हूँ माशाल्लाह। खुश नसीब फ़ायदा उठाएंगे। आपको टोटल 20 का सेट दिखा रहा हूँ। ये इसमें 5-6 नस्लें हैं, और बीतल भी है, अबलक भी है, शेरा प्रिंट भी है, नागरी भी है। ठीक है मेरा भी वीडियो मेरी पूरी देखनी है और वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना है, ताकि नए आने वाली वीडियो बासान बासूरत मिलती रहे माशाल्लाह। टोटल 20 का सेट है। ये सारी की सारी क्रॉस हो चुकी है माशाल्लाह। इसी ब्रीडर से क्रॉस हुई है। शेरा प्रिंट और तोता फेस में आ रहा है माशाल्लाह। और कल्ला बकरा जो है ना 45-50 हज़ार का कल्ला ब्रीडर है माशाल्लाह। आपको ये एक लाट के रेट के हिसाब से देगा, और माशाल्लाह ये 19 पट्ठे के साथ ही होगा। और अगर कल्हा लेगे तो ये 45-50 हज़ार का आपको मिलेगा माशाल्लाह। अकेले का रेट यही होगा, 45 हज़ार का फाइनल मिलेगा अगर अकेला लेगे। अगर पट्ठे के कट्ठे इसका रेट इंतहाई मुनासिब देने वाला हूँ माशाल्लाह। खुश नसीब फ़ायदा उठाएंगे। सारी पट्ठे यंग, कोई इसमें ऐब नुक्स वाली नहीं है। सारी की सारी पहले सुए वाली सारी इसी ब्रीडर से क्रॉस हो गई है। ये गर्मी सर्दी भूख प्यास ये नस्ल बर्दाश्त करती है। कामयाब तरीन नस्ल है माशाल्लाह। इसको मर्री पे भी रखना चाहें तो ये कामयाब तरीन नस्ल है। ये माशाल्लाह भूख प्यास ही बर्दाश्त करती है। और सारी की सारी बकरियां क्रॉस हो चुकी है, और 1 महीने की, 2 महीने की और 3 महीने की सारी बकरियां क्रॉस हो चुकी है माशाल्लाह। सारी यंग बकरियां और तोता फेस में आ रही है। बनने वाली चीज़ एक से बढ़कर एक ब्रीडर ये है माशाल्लाह। शेरा प्रिंट तोता फेस में आ रहा है माशाल्लाह। बनने वाली चीज़ है ये भी। ठीक है मेरा भी। अभी तक ब्रीडर जो है ना खीरा है, और माशाल्लाह सारी बकरियों को क्रॉस भी कर चुका है। ठीक है मेरा भी माशाल्लाह। भाई इसकी हाइट लेंथ आपके सामने है, सारी की सारी प्रिंट में आ रही है। और बीतल भी है, शेरा प्रिंट, नागरी, कमोरी, हर नस्ल इसमें मिक्स है। और 5 नस्लें हैं टोटल। ठीक है मेरा भाई माशाल्लाह। बाकी हर किस्म के जानवर अबू बकर गोड फार्म से मौजूद होते हैं, और हर कैटेगरी के जानवर चाहिए आपको मिल जाएंगे। 2024 की कुर्बानी के लिए बकरे चाहिए वो भी मिल जाएंगी। राजनपुरी बच्चों वाली बकरियां चाहिए मिल जाएंगी। अगर मक्खी चीनी प्रेगनेंट चाहिए, अगर पट्ठे चाहिए, और टैडी बर्बरी चाहिए, रूसी टैडी चाहिए वो भी मिल जाएगी। हर किस्म के जानवर अबू बकर गोड फार्म से मौजूद होते हैं माशाल्लाह। जब भी देरा गाजी खां आएँ तो अबू बकर गोड फार्म का विज़िट लाजमी किया करें। इसके रेट भी चेक किया करें और जानवर भी चेक किया करें। इंतहाई मुनासिब रेट होते हैं और जानवर भी अच्छे होते हैं। आएँ हमारे फार्म का विज़िट करें, आप लाइफ जानवर देख के अच्छे लेके जाएं। जब भी आप जिस तरह के भी जानवर चाहिए आपको मिल जाएंगे। जिस कैटेगरी के भी जानवर चाहिए इंतहाई मुनासिब मिलेंगे इंशाल्लाह। आपका दिल खुश होगा। कोई भाई कहते हैं फार्म के जानवर जो है ना हमको पसंद नहीं आते, मंडियों पे विज़िट करते हैं। हम इंशाल्लाह मंडियों पे भी ख़रीद करा देते हैं। मंडियों पे रब्ता करके आए इंशाल्लाह आपकी सोच से भी मुनासिब करा देंगे। मंडियों पे हमारा 300 रुपये जानवर का इनाम होता है, आपकी सोच से भी मुनासिब करा देंगे। और हफ्ते तो बुध वाले दिन देरा गाजी खां की मंडी होती है, और सारे दीवार मंडी लगती है, और इसे करीब ही लगती है। सही है मेरा भाई इंशाल्लाह रब्ता करके आए, इंतहाई मुनासिब करा के देंगे। 5-4 हज़ार इंशाल्लाह मुनासिब करा देंगे आपकी सोच से भी, और ऐब नुक्स से जानवर नहीं लेने देंगे। हमारे पेमेंट से ख़रीदारी करें, आप पेमेंट बिल्कुल ना लेके आएँ। हमारे पैसे से मंडियों पे ख़रीदारी करें, जब ख़रीदारी मुकम्मल हो जाए फिर पेमेंट अकाउंट में करा दें। ठीक है मेरा भाई माशाल्लाह। हर किस्म के जानवर आपको मिलेंगे अबू बकर गोड फार्म से। आप इंशाल्लाह रब्ता करके आएँ, आप लाइफ जानवर देख के अच्छे लेके जाएँ। ठीक है मेरा भाई। मैं अच्छी वीडियो बनाता हूँ, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना है, ताकि नए आने वाली वीडियो बासान बासूरत मिलती रहे। ठीक है मेरा भाई। 5 नस्लें आपको दिखा रहा हूँ, बीतल, अबलग, शेरा प्रिंट, और मुंह से 2 दांत और खीरी है अभी तक माशाल्लाह। सारी बकरियां क्रॉस भी हो चुकी है इसी ब्रीडर से माशाल्लाह। ब्रीडर तोता फेस में आ रहा है, और बनने वाली चीज़ें सारी की सारी
اور ٹوٹل جو ہے نا 19 پٹھے ہیں اور ایک بریڈر ہے، ٹوٹل 20 کا سیٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت، انتہائی مناسب ہے ماشاءاللہ۔ یہ گرمی سردی بھوک پیاس یہ برداشت کرتی ہے۔ اگر اس میں 2 چاہیے آپ کو، 3 چاہیے، 5 چاہیے وہ بھی مل جائے گی، اگر اس کو زیادہ بھی چاہیے 20 تو وہ بھی مل جائے گی۔ باقی ہر قسم کے جانور ابو بکر گوڈ فارم سے موجود ہوتے ہیں۔ میرا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں جو ماشاءاللہ۔ اس کال واٹس ایپ اسی نمبر پہ ہے، آپ کو جس طرح کے بھی جانور چاہیے آئیں۔ اگر خود نہیں آ سکتے، کارگو آل پاکستان میں موجود ہے۔ ایک شرط ہے، پیمنٹ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے آپ کو لگوانی ہوگی، پھر میں یہاں سے کارگو کروں گا، ٹھیک ہے میرا بھی۔ اگر خود آنا چاہو تو اچھی بات ہے، پہلے جس سے بھی جانور لو تو پہلے لائف جانور دیکھا کریں، پھر جو ہے نا کسی کو ٹوکن بیانہ لگوایا کریں۔ آج کل فراڈ بہت ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ آپ جس سے بھی جانور لیں تو پہلے ویڈیو کال پہ جانور دیکھا کریں اور پھر جو ہے نا اس کو ٹوکن بیانہ لگوایا کریں، ٹھیک ہے میرا بھی۔ اگر میرے سے جانور لوگے تو پھر پہلے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے پیمنٹ کرنی ہوگی۔ ایزی پیسہ جائز کیش فیک ہو سکتا ہے، بینک اکاؤنٹ کبھی فیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے میرا بھی۔ ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے اور ساری بکریاں ینگ اور منہ سے 2 دانت اور کھیری ہے، 20 کا سیٹ ہے ٹوٹل، بڑھنے والی چیز ہے، کوئی اس میں کمزور نہیں ہے، کوئی اس عیب نقص والی نہیں ہے، سارے کے سارے پاک صاف جانور ہیں، ٹھیک ہے میرا بھی۔ ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک، اور آپ کو ریٹ بھی اس کا شیئر کرنے والا ہوں اور میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ ماشاءاللہ ساری بکریاں ہیلتھی اور پرنٹ میں آ رہی ہے، بڑھنے والی چیز، اور ہائیس لینتھ بھی یہ مزید بنائے گی۔ ابھی تک منہ سے کھیری ہے اور 2 دانت ہے، ٹھیک ہے میرا بھی۔ ماشاءاللہ یہ 4 دانت تک یہ قد بناتی ہے، ٹھیک ہے میرا بھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے اور ساری بکریاں کراس بھی ہو چکی ہے اسے، اور بیتل شیرہ پرنٹ بکرے سے کراس بھی ہو چکی ہے۔ اگر کلہ بریڈر چاہیے آپ کو اکیلا، یہ ملے گا آپ کو 45,000 کا، ٹھیک ہے میرا بھی۔ ابھی تک کھیرا ہوا ہے، ساری بکریوں سے کراس بھی کر چکا ہے۔ اس کا ریٹ انتہائی مناسب دینے والا ہوں، خوش نصیب فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ ویکسین شدہ جانور ہیں، اپنے فارم کے جانور ہیں اور اپنے بکریوں کی بھی بریڈ ہے، ٹھیک ہے میرا بھائی۔ آپ کو ماشاءاللہ ایک بھی چاہیے مل جائیں گی، 2 بھی چاہیے مل جائیں گی، سارے جانور ویکسین شدہ جانور ہیں اور ماشاءاللہ یہ ملے گی آپ کو 25,000 کے حساب سے، ٹھیک ہے میرا بھائی۔ یہ 25,000 کے حساب سے آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا، اور اکیلا بریڈر 45,000 کا اکیلا بریڈر ہے، ٹھیک ہے میرا بھائی۔ 25,000 کے حساب سے ابو بکر گوڈ فارم سے آفر ہے، خوش نصیب فائدہ اٹھائیں گے اور ماشاءاللہ بننے والی چیز اور طوطا فیس میں آ رہی ہے ساری کی ساری ماشاءاللہ، ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے اور ماشاءاللہ 25,000 کے حساب سے ملے گی یہ 20 پٹھوں کی لاٹ، ٹھیک ہے میرا بھائی۔ ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھی ویڈیو بنا کے دکھائی ہوگی۔ اس ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔